मेरे भाई उस्मान हादी आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने আসসালামাইকুম। আবার মনে হয় সেই পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান এক হতে যাচ্ছে। ঠিক ভাই, এটাই বাস্তব। হ্যাঁ দেখেন, এক ওসমান হাদির জন্য আরেক ওসমানি দাঁড়িয়ে গেছেন পাকিস্তানের। সে কি বলছে? বাংলাদেশের দিকে যে চোখ তুলে তাকাইবো তার চোখ উপড়ে ফেলানো হইব, এমনকি প্রয়োজনে মিসাইল দিয়ে সেই দেশকে দিব। কি হুমকি দেখেন। तो मेरे भाई उस्मान हादी आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं खामोशी से मंगलवार करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल। এটা হচ্ছে সেই পাকিস্তান ওসমানী। ওনার নাম হচ্ছে ওসমানী। এক ওসমান হাদির জন্য ওসমানী দাঁড়িয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশ পাকিস্তান বাই বাই, এটাই বাস্তবতা। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, ওসমান হাদি জিন্দাবাদ।